everything is contained. I repeat for the recording. This mantra is given by Srila Gurudev. Everything is contained, everything. In his books, everything is given. To his initiated devotees, he gave everything because he saw that in this Kali Yuga, it is evolving so quickly. There is no time to waste. We have to do this, that in love and in affection, in the service mood of the Manjaris, we have to give this. We have to give this mantra to others. And Rupa Goswami is also Rupa Manjari. And our Srila Gurudev was one of the topmost Manjaris assisting Rupa Manjari. And in this prominent position, he has been able to give the disciples the liberty to give to the whole world this same one drop of Bhakti Ras. But because it has been given from our Gurudev, it has been condensed even further. This one drop is a world, an ocean of nectar. Sí. Ahora, una de las cosas que Srila Gurudeva siempre nos hablaba es evitar ofensas. El Vaisnava Parat, Guru Parat, Jiva Parat, todos aquellos aparatos que paran y cercenan el bhakti que estemos ejecutando, el servicio que estemos ejecutando. Él nos dio. One of the things that Sri Gurudev always talked about is to avoid offenses. Guru aparat, Jiva aparat. ¿Cuál era el tercero? Which one was the third one? Vaisnava aparat. Vaisnava aparat. Vaisnava aparat. Guru aparat. Y poder nosotros comprender lo que nos decía es para poder entender el tercer verso del Sisastaka, para poder cantar el verdadero nombre del Señor. Debe estar completamente sumergido de respetar a las demás entidades vivientes, sin esperar respeto a cambio, ¿no? Humildad en toda plenitud al servicio a todos los Vaisnavas y a la humanidad entera con este kata, y establecernos con humildad, entrega total, entregarnos y sirviendo bajo su tutela y siguiendo los preceptos que él nos dio. Podemos comprender por medio de él que este Bhakti Ras tiene un gusto particular. Por eso es que Sri Chaitanya Mahaprabhu adviene por ese gusto particular, y por ese gusto particular todos los discípulos de Narayan Maharaj estamos aquí para poder expandir eso que él nos dejó. Esa es la herencia que nos dejó. And to be able to comprehend this ability, to be able to understand the third verse of Shikshastaka, to sincerely respect and in humility in all aspects, to be able to serve without offense, and in be able to serve in all respects and humanity in its entirety. This is how we will be able to understand in Harikatha. And serving under Srila Gurudev's tutelage, through him, we can understand our particular flavor. This particular flavor has been given to all of Guru Maharaj's disciples. And this particular flavor is what Sri Chaitanya Mahaprabhu is looking for. And this deliverance, this gift is what he has given all of us. Entonces, siguiendo esta ola de néctar
en el Vayan Rajasya de Bhaktivinoda Thakur, secretos confidenciales del Vayan. Nuestro Sira Gurudeva nos da una guía, una iluminación que debemos tanto entender y predicar y expandir tanto el Gaura Lila como el Krishna Lila. Okay. And then in writing this wave of nectar, we have been able to read this through Sri Bhakti Rahasya. In this book, he has given us both guidance and illumination to understand and the need to share how it is important to understand both Gaura Lila and Krishna Lila, both. Y Sira Gurudeva, al darnos el mantra y nosotros ejecutar ese canto constantemente, mínimo 64 rondas diarias, mínimo. Él nos dice que el Siddhanta, para poder que sea gustoso, ¿no? Divino, tiene que estar sumergido con los nombres, las formas, las cualidades y los pasatiempos del Señor. Eso embellecen el Katha y el Siddhanta de nuestro Sri Chaitanya Mahaprabhu. And in this process, we understand that there should be 64 rondas. Sí. There should be a minimum of 64 rounds to be able to truthfully understand this in both the names, forms, qualities, and pastimes of the Lord. This is what is necessary to be able to truthfully taste this. Solo tenemos 30 minutos. Ok. Y Sira Gurudeva, antes de su partida, él le explicó a todos sus discípulos que seamos fuertes. Aquellos que han recibido Harinam, está bien. Aquellos que han recibido Diksha, fuertes. Y avancen. Asociación, escuchar Harikatha, servicio y prédica. Y expandir la literatura Vaisnava para que llegue a todos los rincones del mundo. Y así aquellas almas que no tengan la presencia de un devoto puro puedan tener, aunque sea, la literatura de esa alma y poder ella ser tocada a su corazón. And Sri Gurudev, before his departure, he explained to us all, we must be strong. If you have Harinam, okay. If you have Diksha, be strong. Advance in your association. So that way you can be able to share all this Vaishnava literature and to reach all the corners of the world. Because even if we ourselves are not pure, in these texts, there is a connection to a pure devotee. Haribol, Anjali, just wanted to let you know, you might have said this, there's about 30 minutes left, so just so that the speakers know. Okay, Haribol. Yes. Haribol. Ajá. Solamente 30 minutos. Ok, aquí viene, va hasta aquí. Voy a decir mi Puspanjali, mi ofrenda a Sira Gurudeva. De verdad, aquí en Venezuela le hacemos una invitación para que todos puedan venir a Venezuela y visitarnos y podernos asociar y que nos den asociación. Aquí tenemos las puertas, las ventanas y el techo abiertas para que nos den asociación. Nosotros suplicamos la asociación de los devotos, porque sin ellos, sin la asociación de los devotos, su misericordia, ¿cómo podemos estar aquí en esta existencia? Este mundo está completamente sumergido en lo opuesto y solamente los Vaisnavas que vienen a otorgar
lo más elevado y exclusivo y sublime de Radha y Krishna, han venido a rescatarnos. Y entonces nosotros suplicamos una y otra vez, la asociación de todos ustedes. Estamos para servirle, estamos para ayudar y estamos para escuchar y ser escuchados. Así como nuestro Gurudeva lo escribió en Harmony. Aquellos devotos mayores sean misericordiosos con los menores y los menores sean respetuosos y serviciales a los mayores. Y en conjunto no hay ofensa, sino que estamos en un ambiente de familiaridad. Así como los Brayavasi. Los Brayavasi son una familia inmensa y todas, unas a otras, se cuidan. Cada comunidad se cuida y todas al servicio de Radha y Krishna, pero en especial la deidad adorable de Vrindavan es nuestra Radhaji, porque ella hace que Krishna se sumerja en separación de ella, y por eso Krishna viene para ver y conocer ese amor de Srimati Radhika que él no posee, y esa es la venida de Sri Chaitanya Mahaprabhu. And here I stop my Pushpanjali. Here in Venezuela, we give the invitation to everyone. We have our doors, our windows, and our roof open to all the devotees to please come. Without the devotees' mercy, how are we going to be able to survive? Only with the association of the Vaisnavas. This is our most biggest supplication, to come and come again. We are here to serve you and to help, to listen and to be listened to. Just like Srila Gurudeva wrote in Harmony, just like senior devotees to junior devotees, please come to teach us. Like the Vrajavasis are an immense family. We all come together to hear from each other and to affectionately understand what it is with Radha and Krishna, but supremely our Radhaji. She is the topmost because it is with her that Krishna wants to know and to learn. And in this form, we see that this learning and this love has been learned through Mahaprabhu. Me despido. Anjali, just one por un second. momento. Anjali, momento. Viene The la fourth devota speaker, Vaisnavali one second, the fourth speaker, un momento. de ofrendar su Divakar. Pushpanjali. Sí, gracias, Divakara Prabhu. Un momento. just Yes, on the yes, line Yolanda. to Australia, the fourth speaker, Srimati Devi Dasi, has very kindly offered to come back another week and given the wonderful devotion in Venezuela extra time. Yeah? Arrivo! So are they happy for that? I will explain. Divakara Prabhu, la cuarta locutora, Srimati Diri de Australia, ha decidido que va a regresar otro domingo para poder dar su Pushpanjali y así dar más tiempo a los devotos de Venezuela para poder dar su Pushpanjali. ¿Qué piensa? Bueno, para el próximo domingo. No, que Srimati Diri, la cuarta locutora, ha decidido que no va a dar a su Pushpanjali para que Venezuela tenga más tiempo. Lo que queda es una devota y que es una devota para hacer el Pushpanjali. Ratnavali y todavía falta. Y falta Madhanika, ahí está, que ella está ahí en entrevista. Aquí también tenemos a Pintambara Prabhu, que quiere ofrendar su Pushpanjali. Él viene de ISKCON, él en los años 80, ¿no? Sí, de 80, 90, visitando ISKCON, y él entonces ya en el 2009, él se inició con nuestro Sira Gurudeva. Aquí, un momento, por eso que va a haber Ratnavali, su señora. Madhanika. Ok, sí. No, Didi, Madhanika no. Madhanika de Táchira, sí, ella tiene que dar su Pushpanjali también.
Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Dije que No, no, Sí, 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 aquí dije está la que no, lista. dije Ya, que no, ya está la no, lista. no. Sí. Y después de ahí, pero ¿a dónde se fue Vamsidar Das? Vamsidar. ¿Dónde está? Se tuvo que ir por el transporte. So is that a Entonces yes, está, Anjali? está We'll por go- That Vancilar, is a definitive yes. They are absolutely accepting, and we just had a little bit of a little yeah. switch I understood. because of But time. you go until, Anjali, go until 4 o'clock Venezuela time. Finish at 4 o'clock Venezuela time, yeah? por 4 o'clock Vancilar, Venezuela. So we've got 45 minutes. Is that correct? Yeah, perfect. Okay. Okay. Por eso que en este momento, Okay, Didi, thank at you this so much. moment, It's very beautiful of you. at this moment, we have a little bit of a switch. It's very We sweet. have of you. we're Haribo. trying. Ratnavali, okay, which is Divakara Ragnavali. Prabhu's wife. Ratnavali, then from there, Madanika Didi, and then from there, Pitambara Prabhu. Unfortunately, another devotee had to leave because of transportation issues. But we are right now able to take care of 3 devotees that are here inside of the Venezuela temple room because of Jayanti, that they're all together to be able to do this. Thank you so much, Srimati Didi from Australia, for giving this time while the cell phone data still works. Let's do this. So, Translator. Ratnavali Didi. Translator. Okay. Traducción. Yo no puedo, Traducción. Hare Krishna, yo no puedo participar, Prabhu Divakar. Anjali, yo ya hablé con Anjali. Sí, sí. Bueno, Ratnavali Didi, con mucho gusto, aquí estoy para traducir. Ahí va. Ragnavali Didi. Ratnavali Didi is the wife of Divakar Prabhu. Vaisnavas. Also, Hare Krishna also was, the floor is yours. Estamos listos. Ya, ahí va. Rade, 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 rade. Rade, rade. Dandava, Dandavat. Hare Krishna, Hare Dandava Krishna. Pranam. Para mí no es fácil hacer este Pushpanjali, puesto que no soy la devota más cualificada para glorificar a Srila Gurudev, puesto que hay devotos mayores que pueden hacerla en Pushpanjali de una forma más experta. Más sin embargo, pues For me, it's not easy to do this Pushpanjali because I'm not the most qualified to Srila Gurudev's disciples, because there are more senior disciples and devotees available to do this service. However, bueno, soy soy madre, soy una devota grijastra. Con 3 so bebés. I'm a mother and I am a grihasta. Y a veces me es difícil de concentrarme. And sometimes it's difficult for me to concentrate. Bueno, Namah Vishnu Padaya, Radhika Jai, Vijak Mane, Sisima, Bhakti Vedanta, Naraya, Itinamine, Sri Krishna y la Katane Sudaksan, Audaria Madhurya Gunachayuta, Barambare Jan Prustan, Marayanantua, Shirasana Mami, Sridandinam Bhakti Soromanicha, Sri Krishna Padaya Dikaitaridi, Chaitanya Lila Mitamita, Narayantua, Sadatam Prapadya. Muchas gracias por esta oportunidad. Thank you very much for this opportunity. Bueno, desde muy joven, por la misericordia de Gurudev, porque solamente por misericordia, pude llegar a llamado Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj a los 19 años. Well, since I was very young, by Srila Gurudev's mercy, and truthfully only Srila Gurudev's mercy, I was able to make the association at 19 years old. Bueno, conocí a Gurudev gracias a los devotos. En esa época, en 1998-99, estaba acá en Venezuela Bhaktivedanta Sagar Maharaj como Prabhu Janardhan, quien predicaba y traducía el libro al español.
I met Srila Gurudev through the devotees in 1998-99 here in Venezuela through Bhaktivedanta Sagar Maharaj. In that time, he was Prabhu Janardhan, that he was here in Venezuela making translations of his books. Bueno, gracias a él y a otros devotos de otros países que en 1999 lograron traer a Gurudeva a Venezuela por primera vez. Y creo que desde allí quedó el Shakti de Gurudev. Venezuela quedó impregnada de ese Shakti, porque a pesar de que no vi a Gurudev físicamente, pude conocerlo, porque una vez que Gurudev pisa Venezuela, los devotos quedaron entusiasmados, quedaron inspirados y empezaron a predicar a todo Venezuela, Barquisimeto, Caracas, a varias zonas. Thanks to him and other devotees, I was able to, they brought me to him, and from the first time I was able to get connected. I might not have been able to see him much, but through that Shakti was embedded here in Venezuela. In one footstep that he was here, everyone got so excited, and we were able to go to different zones, different parts of the country, Caracas, names of different cities, and be able to continue with his Shakti. A través de los libros que hicieron la traducción al español, pude leer y me enamoré de Gurudeva, me enamoré de sus harikata. Pude conocer a otros maestros espirituales, pero Gurudev robó mi corazón. Y quería de verdad iniciarme con él. Me acuerdo que Sagar Maharaj decía, pero no necesitas una iniciación formal, puedes venir, servir al templo, servir a los devotos, poco a poco, no te entusiasme a que tienes que iniciarte de una vez. Bueno, pues duramos un año junto con mis hermanas haciendo servicio, acudiendo al templo, siguiendo los principios regulativos, tratando de servir. So I was able to get connected through his translated books in Spanish of Srila Gurudev, and it was through his books that he stole my heart. There was no way around it. He stole my heart. Prabhu Janardhan, at that point, Sagar Maharaj, he told her, you don't need a formal initiation. But regardless, it was too late. I started to serve at the temple and for 1 year with my sisters, and I knew where I wanted to be. Bueno, a partir de allí, a través de sus prédicas, comencé a seguir los principios regulativos y me entusiasmé mucho a escribirle a Gurudev vía online, por correo electrónico, a través de Brajana Prabhu. Y cada vez que le escribí una carta a Gurudev, eso para mí era sumamente especial, y cuando veía su respuesta, más especial aún. Y bueno, eso me ha mantenido en pie, a pesar de estar tan lejos, aquí en Venezuela, que estamos tan lejos, y lamentablemente en este momento no tenemos una asociación personal con los sadhus. Sí tenemos esa bendición de poder todavía contar con ese Shakti que ellos dejaron acá. From there, with his sharing, I was able to follow the regulative principles, and I was able to continue keeping connection via emails with Brajanath Prabhu. And it gave me so much strength to stay upstanding in being able to keep this way. And even though that here in Venezuela, we are so far that we don't have a personal association with the sadhus, we were still able to continue on. Sí. En una de esas cartas, Gurudev dijo, nos vemos en México. Y yo dije, wow. Well, in one of those emails, Gurudev responded, we will see each other in Mexico. And I said, oh, wow. Sí, no lo podía creer, pero claro, éramos devotos todavía, somos devotos con muy poco poder económico, no tenemos suficiente dinero. Y para esa época, ¿cómo hacer para poder reunir, para ir a México a ver a Gurudev? Nunca había viajado. Entonces, gracias a los devotos. At that point in time, I couldn't believe it, that he wrote this.
We don't have that much economic power. We're quite humble here. And I have never even left the country at that point. Bueno, al llegar a México vi a Gurudeva por primera vez y recibí Harinam y Diksha, fue muy especial. Y veo que solamente por la misericordia de los Vaisnavas se puede llegar al Guru. Solamente por la misericordia de los Vaisnavas que me acuerdo que decían, si puedes ir, Ragnaval, y tú vas a ir. Me decía a los devotos, si vas a lograr a reunir el dinero y vas a poder ir a México. Y si pude ir, no solamente fui yo, sino que también me llevé a mi hermana de 15 años a México. Le rogué a mi papá para que le diera permiso y nos fuimos todos a México a recibir a nuestro amado Gurudeva. And somehow we got to go to Gurudev. The Vaishnavas kept telling me, you're going to make it. You're going to make it. And somehow we did. We did make it to Mexico. Not only myself, but also my 15-year-old sister. We all went to Mexico and got initiated by our beloved Gurudev. Jai. Bueno, una vez ya estando en México, habernos iniciado, bueno, allí conocí a Gurudev y Gurudev nos dijo, oh, parecen unas hindúes, decía Gurudev. Nos veremos en India y entonces fue otra meta ir a India. Reunir, tratar, pedir misericordia a todos los Vaisnavas, sus bendiciones para lograr ir a India y ver nuevamente a nuestro amado maestro espiritual. Well, already being in Mexico and initiated, Gurudev looked at us and said, oh, you all look Indian. Next time we will meet in India. And this now became my new goal, to be able to meet him in India. Sí. Bueno, estando en India me di cuenta que Gurudev nunca nos ha abandonado, siempre ha estado allí con nosotros, siempre nos ha estado entusiasmando. Y sí, logré también ir a la India en el 2005, allí contraje matrimonio con Divakar Prabhu, de allí de ese matrimonio nacieron estos 3 niños y pedí a Gurudev que transformara mi hogar en un centro de prédica, que Gurudev envió unas deidades para acá, para Venezuela. Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj mandó a nuestras deidades que hoy día estamos adorando y ha sido una gran bendición. Convirtió mi hogar en Vrindavan, a pesar de estar tan lejos. Well, yes, well, being in India, I saw Gurudev that he had never abandoned us. And in 2005, I saw him there in India and married Divakara Prabhu. And in this process, I've had 3 children. And I had prayed to Srila Gurudev to turn our home into a preaching center. And Narayan Maharaj actually sent the Thakurji to us. We are still able to take care and serve this Thakurji. Gurudev has turned my home into Vrindavan. Yeah. Allí en India mi corazón se puso más dichoso a conocer a Premananda Prabhuji, su misericordia, sus prédicas, a conocer a los otros Vaisnavas, a poder compartir con todos los Vaisnavas de alto calibre que estaban allí. Estamos bajo la guía en ese momento de Sanja Maharaj, Bhaktivedanta Sanja Maharaj, que de verdad él ha sido como el representante de Gurudev acá en Venezuela, porque ha sido como nuestro padre después que Gurudev, antes de que Gurudev partiera, y después que Gurudev partiera, Bhaktivedanta Sanja Maharaj ha estado visitándonos. A veces no teníamos cómo invitarlo, porque no teníamos ese dinero para poder invitar a todos los Vaisnavas a Venezuela. Sin embargo, él por su misericordia vino a Venezuela y nos predicó y nos mantuvo. Hoy día todavía seguimos bajo las instrucciones de Bhaktivedanta Sanja Maharaj, Premananda Prabhu y todos los devotos de Gurudev, que para nosotros son muy especiales. And my heart became even more fulfilled while there in India, meeting all of these high caliber devotees. And somehow, coming back to Venezuela, we have been under the shelter of Sripad Sajan Maharaj. I still do not know how this has been able to turn out, how we have this connection. I am completely indebted to Sripad Sajan Maharaj, Premananda Prabhu,
and all of these devotees that have been able to assist us here in Venezuela. Todavía tenemos 30 minutos. We only have 30 minutes. Tenemos 30 minutos. Sí, bueno, está también Prabhu Una última- Pintambara, que quiere ofrecer un Pupanjali, si es posible. Sí. Una última palabra que le gustaría dar. One final word that you would like to give. Sí, sí. Dándaba gracias a todos por su misericordia, me alegra haberla conocido. Didi, soy muy nerviosa, primera vez que estoy por Zoom. De verdad que fue un poco difícil para mí, pero de verdad contentísima de haberla conocido a usted a través de este medio y a todos los doctores que me están escuchando. Gracias por su misericordia. Dandavats, thank you all for your mercy. I'm actually a quite nervous person, and this is my first time ever being on Zoom. But I am very grateful to be able to give this. Hare Krishna. Hare Krishna. Dandava Didi. Ahora viene Pintambara Das. And now will be Pitambara Das. And Haribol. Haribol. Hari Radhe, Radhe Radhe. Radhe Radhe. ¿Con quién tengo el gusto de conversar? With who do I have the pleasure to speak with? Me llamo Anjali Didi. Estoy a su servicio. Si me pudiera decir, por favor, ¿en qué año conoció a los devotos? ¿En qué año recibió Harinam y Diksha? Y si tiene alguna seva que le gustaría destacar. Ok, está bien. De acuerdo. Pero ante todo me gustaría enviarle un mensaje también a los devotos. Y yo doy, bueno, todas las glorias a los devotos reunidos. Por favor, infórmele a los que están oyendo ese mensaje de parte de Pitambara Das de Barquisimeto, Venezuela, República Bolivariana. Okay, so at this point in time, I want to give a message to all the devotees that I am Pitambara Das, coming from Venezuela, from the Bolivian province. Bolivarian Republican. Okay. Bolivarian Republic. Okay. Thank you. Ante todo, ofrezco mis reverencias a mi maestro espiritual, Om Vishnupada Paramahansa Pari Brahmacharya Totra Sastra Sisimal Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Om Nanganam Tivirandasya Gyanan Gyanan Salakaya Chaksuru Militan Janam Tasmai Sri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Putale Simate Bhakti Vedanta Narayana Iti Namine. Namaste Sarasati Devi Gauravani Pracharineni Prisesa Sunjavadi Pasatya de Satarine Sri Krishna Lila Katane Sudasana Udarya Madhurya Gunaisya Yutam Barambar Nyamparucham Mahatan Narayam Tuan Shri Rasana Mami Tridam Dinam Bhakta Siromanisha Sri Krishna Padavajada Hitaika Huridi Chaitanya Nilamrita Sarasarang Narayam Tuan Satata Parpatiye Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasari Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Bien, después de hacer la glorificación quisiera decir lo siguiente. No sé cuándo conocí la conciencia de Krishna. Creo que por razones de las shastras y lo que he aprendido de mi maestro espiritual es posiblemente sea de vidas pasadas. En esta existencia, bueno, tuve la fortuna de haber relacionado con devotos en la década, al principio de los 70, de los años 70. Yo practicaba una filosofía de vida conocida como el naturismo y por tanto no era una persona que comiese, o sea, que me alimentara de animales o de cadáveres, sino que tenía un punto de vista de vida relacionado con la ley de la conservación de la vida como fundamento de la moral. Así fue como conocí a los devotos de Krishna cuando anduve por las
diferentes ferias en mi país como artesano de metales. Yo quiero hacer también decir que yo vengo de la cultura hippie pop. Yo soy un hippie pop. Y me entregué y me abracé a la cultura Vaisnava, porque los primeros devotos que tuvo Prabhupada fueron hippies. Y considero que la cultura hippie es una cultura del siglo XXI que tiene que dar respuestas a la sociedad en función de la integración y de la hermandad y de la unión en la diversidad. Con respecto a mi Srila Gurudeva, muchos años después. Okay. So I first started meeting the devotees in the 1970s. And in those times, I was more into the path of naturalism, which sounds animalistic, but it is actually a point of view that life has a fundamental right. And I kept traveling throughout the country to different arts and crafts festivals, especially in metallurgy. And I was able to go from hippie life to Vaishnav life. I consider hippie life to be the 21st century reconciliation of culture, of brotherhood, and modern technology. Ok, y respecto a mi Srila Gurudeva, como la relación que tuvo Srila Gurudeva, mi maestro espiritual, Srila Narayan Goswami Maharaj, con Bhaktivedanta Swami Prabhupada, en un acuerdo que hizo antes de la partida de Prabhupada, le encomendó a mi maestro espiritual que se encargara de sus devotos. Y así fue como llegué al camino de Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. In respect to my Srila Gurudev, I was able to understand the relationship between him and Srila Prabhupada, and I understood that prior to his departure of Prabhupada, he told to take care of his devotees. Y en el año 2006, tuve la oportunidad de recibir el Harinaman de Srila Gurudev. Fui, recuerdo en esos tiempos, por la misericordia de Sayan Maharaj, Bhaktivedanta Sayan Maharaj, sí, Bhaktivedanta Sayan Maharaj, que fuimos a la capital, a Caracas, ahí recibí el Harinama. Luego, en el Sao Paulo, Brasil, en el 2010, cuando arribaba a 90 años mi maestro espiritual, llegué exactamente el día anterior a su cumpleaños, y un año y el día siguiente de su cumpleaños recibí el Diksha en ceremonia de fuego en Sao Paulo, Brasil. And so in Sao Paulo 2010, when Srila Gurudev was about to be 90 years old, I arrived one day prior to his birthday, and I received Diksha initiation by the fires, by the yagyas. Ok, y así fue como hasta el día de hoy tengo la fortuna de asociarme con los devotos de Krishna y asociación con Vaisnavas. He tenido la gran fortuna de poder relacionarme con varios devotos sannyasis que son como una extensión del Guru. El Guru es Krishna y yo tengo un enfoque, una visión muy personal, diría yo, con respecto al Guru. Guru es aquel también que me instruye. Este es el Guru que instruye. Ese fue mi primer Guru, el que me instruyó a través de la gente, de las personas, de los libros, la asociación con devotos. Y el Guru, ese se llama Guru instructor. Y el Guru que me inició de Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Aquí, ok, por eso que aclarando, la persona que le instruyó a la gente y a los libros, ¿esa era Prabhupada? ¿O... Bueno, pues la instrucción del Guru se presenta a través de los devotos Vaisnavas, de los devotos puros. También se puede manifestar a través de personas que nos muestran nos dan razones para poder poner en práctica la tolerancia,
el afecto, la disciplina Vaisnava, la disciplina que solamente da la tranquilidad y sentarse verticalmente frente a las vicisitudes del mundo material. Entonces, el gurú está fuera, nuestro gurú instructor está más allá de nuestros sentidos y está dentro de nosotros, más cerca que del aire que respiramos, como me lo enseñó, como me dijo Gurudeva. El gurú está más cerca de nosotros que del aire que respiramos. So, Guru, as I have learned, is the one who instructs me. And Guru has manifested throughout people, through books, but the one who, I repeat. So that is how, to this day, I have my association to Krishna and the Vaisnavas with various devotees and sannyasis, which they are the extensions of Guru and Krishna. Guru is the one who instructs me and has been manifested through people and books. However, I received Harinam and Diksha through Srila Gurudev. The people are the ones who give reasons to put the initiation into practice. Tolerance, affection, discipleship, the ability to stand up vertically parallel to material life. And I know this because this is how I can stand, because Gurudev is closer to me than the air that we breathe. This is what he has taught me. Quiero aprovechar esta ocasión para reiterar mi afecto por todos los Vaisnavas que están aquí, a quienes les quiero decir que siento mucho afecto, que quiero estar algún día cerca de ellos, compartir en sus lugares, en sus templos. Y quiero también decirles que me siento muy feliz de verlos en las redes. Veo cómo se mueve el Harinama Sankirtan allá en Ámsterdam. Lo he visto también en las calles en los Estados Unidos, también los he visto en Alemania, bueno, en diferentes partes. Y sobre todo también en Brindavan. Mucha gente en Brindavan del templo de Premananda Prabhu, donde está Premananda Prabhu, los veo que andan por las calles de Brindavan, a las orillas del Yamuna, haciendo el Harinama Sankirtan. Yo me siento muy motivado cuando los veo a ellos caminando y cantando el Harinama y el Santo Nombre en las calles. Creo que quiero hacerle un llamado a todos los devotos para que salgamos a la calle, a los sitios abiertos, para que prediquemos las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu, para que se desborde ese manantial de amor puro, de Prema Bhakti. Okay. Pure. I want to take this opportunity to give my affection to all the Vaishnavas here. I want to say that I want to be close to all of you and share and be with you. And in many ways, I am in that way through the networks, through the internet. I have been able to see the Harikatha in Amsterdam, in Germany, there in the streets of Europe. And I also have to thank Premananda Prabhu in India. I can see how they are preaching and sharing on the shores of the Yamuna, on the streets. And I am personally calling out to each and every one of you. I am shouting out to everyone, come out to the streets, share this teachings of Mahaprabhu, share these teachings, and overflow the world with the prem, with the Harikatha. Okay, thank you. Gracias, Mateyi, por esta oportunidad que me ha brindado, y quiero con esto terminar mi exposición. Si tiene usted algo para mí, un mensaje, una instrucción, algo que me pueda traer usted de allá para acá, para ver qué puedo yo hacer que entre en mi corazón. Si tiene algún mensaje, se le agradece, porque eso es lo más importante. Okay.
I thank you, Mataji, and I want to end my exposition here at this point. If you can give me any instruction, I will accept, because this is what I am here to do. And lo único que puedo dar personalmente es lo mismo que me dio nuestro Gurudev. The only thing that I can give personally is what has been given from our Gurudev. Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti. Jai, sí, Radhe, 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 Radhe. Ay. Wow. Gracias. Espectacularo. No hablo Ella, mucho. hola, Haribol. Anjali, is there another speaker? Is there another speaker? Hay otro locutor. Todavía tenemos 14 minutos. 14 minutos. ¿Alguna otra persona que le gustaría hablar? Ah, aquí. Okay, Todavía tenemos 14 minutos. Alguien que quiera transmitirle ahí, tenemos 14 minutos. Is there anyone that would like to transmit a message? We only have 14 minutes. Ya no hay más nadie. There is A no menos one que else. quisiera escuchar una canción, aquí yo tengo, lo podemos cantar algo aquí con la brindanda, ¿verdad? Unless you would like to hear us all sing a song. Sí. We could all come together. Yes. Sí. Yeah. Okay. And if I may be so greedy, si puedo tener este don, si nos pudiera en esta canción también darnos darshan de su Thakurji, que nos ha dado, que les dio Sira Gurudev. And I'm asking if he could give us all this gift to show us with this song the Thakurji that Srila Gurudev personally gave. Sí, por favor. Es necesito. Gracias. Yes, we all need this. Haribo. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna Bolo Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Jai, Hi. Jai. Haribol. Wow. Wow. That was beautiful. Jai. Dandava. Hare Krishna. Dandavad, Hare Krishna. Muchas gracias. Si algún Muchas día- gracias. Qué bonita. Bonito. Si algún día en la Hare- eternidad nos podremos encontrar para asociarnos, nos asociaremos para expandir estas buenas nuevas que nos dejó nuestro Sira Gurudeva. Nosotros somos sus herederos y tenemos que seguir expandiendo ese legado de nuestro Gurudeva y su Rupa Goswami. If sometime in eternity we get to meet, let us meet together so that way we can all be able to give the teachings of our Srila Gurudev, that this is the good news. This is las buenas nuevas. This is the good news to be able to preach the words of Sri Rupa Goswami. Haribo! Jai. Jai. Radhe Radhe. Radhe, Radhe. Wow. Wow. I Jai, mean, Dandava. Los queremos a todos. Dandava, los queremos a todos. We care for you all. Dandavas to Love you everyone. too. We love you too. What they lack in numbers, they make up in Ya Ya enthusiasm. Chirade, sí. viene otro Haribol. Sí. Ya Haribol, Bancha Calpa, Tarrubia Chaquepa, Sigubia Bachapatita Nampa, Vaisnavio, Vaisnavio, una meja. Ya Idi, Haribol. Wow, that was so moving. I mean, actually, the whole program was so moving, and I've really appreciated hearing from everyone. Guru Shakti. Ustedes tienen Guru God, Shakti. Guru Shakti. Don't worry, be happy. Miren, Don't worry. nosotros, los devotos de Narayan Maharaj, Gurudeva nos dio un regalo hermoso y delicioso para expandirlo al mundo entero. Mira, Us, the devotees of Srila Gurudev, we have received a gift that is beautiful and delicious to give to everyone into the world.
Yes, yes, we feel it. Y eso depende de nuestro corazón que se ablande para darle a las otras almas que están desposeídas este regalo que hemos recibido de todos esos grandes Vaisnavas, y en especial de Sri Gurudeva. Todas las almas de este mundo merecen estas buenas nuevas de Sri Chaitanya Mahaprabhu en todo lugar, en todo rincón, en todo el mundo. Jai Gurudeva. And all this is dependent on our hearts to be softened, to be able to give all these beautiful to the souls. And this is all to be given to the souls to every single corner of the world. This beauty that has been given to us by our Srila Gurudev. Mira tú la Maharani ¿qué? Tulasi Maharani aquí, Jai. Jai. Tulasi. Tulasi. Wow. Oh my God. El muro. Mira ese muro. Lo vamos a pintar pronto. Pronto pinche the wall. Soon we will paint the wall. Wow. Well, Tulsi Maharani being there, it's definitely Vrindavan. Con Tulsi Maharani estando ahí, ustedes ya están en Brindavan. Sí, Gurudeva un día, yo le pregunté en una carta, Gurudev, ¿qué hago? Yo quiero estar más con usted y estar en Brindavan. Él me dijo, si no puedes venir, entonces medita, Manasa Seva, en mí y en Brindavan. Y ahí estaremos, manifiesto, en tu corazón, en tu mente y en tu cuerpo. So I asked Gurudev in the letter, Gurudev, what can I do? I want to be more with you in Vrindavan. And Gurudev responded to me, if you cannot be here with me in India, please meditate within your Manasa Seva, and I will be there manifest with you in your heart, in your body, and in your soul. Wow. Y ahí entonces que, por su palabra, comprendí que él me trataba de decir que Brindavan está donde poseemos nuestra conciencia. Está en todas partes. Brindavan está en todas partes. En donde está el devoto puro, manifiesto. Está Goloka Brindavan. Y los Brayavasi. And in these words, he was trying to explain to me that wherever is our consciousness in Vrindavan, there is Vrindavan. Everywhere where the pure devotee is where Vrindavan will be. Con un solo minuto, with only 1 minute left, con un solo minuto que se deja, ¿qué es lo que es lo último que quiere decir? With 1 minute left, what is the last thing you want to say? Por eso es que Sri Chaitanya Mahaprabhu mandó a Rupa y a Sanatan a Brindavan, para él tener un contacto por medio de ellos, pero él también ir. And that is why Sri Chaitanya Mahaprabhu sent both Sri Rupa and Sri Sanatana to Vrindavan, so that way we can be able to share and receive and be able to come to Vrindavan. Jai. Jai. Wow. That was tremendous. Anjali, thank you as well for such enthusiastic and glorious translating. Venezuela Yatra ki jai. Andaban los devotos aquí. Andaban los Vaisnavas aquí. Jai. Jai. Krishna. Papitan. Jai, saluda. Despídete. Ragna. Despídense. Jai. Ananta Koti Vaishnava ki jai. Toca Brindavan. Radhe. Wow.
Wow, that was fantastic. I feel so full to overflowing. I don't know what to say more, Anjali. I know Hari Priya was going to also do kirtan. Hello, Haribo. folks from Venezuela. Where are you from? We are from all different places. I'm right now in California. Anjali is in Arizona. I think people are in the UK. People are from all over the world. Wonderful. Estamos en diferentes partes del mundo. Yo estoy, Manini Radha está en California. Yo personalmente estoy en Arizona. Jiva Pavana Prabhu, que está diciendo Venezuela aquí, Jai, está en Inglaterra. Estamos alrededor de todo el mundo en su asociación. Está como una despedida de que cuando uno estaba en la bohemia. ¡Plátano! ¡Mango! Porque como un mono he brindado. Aribo, ya estamos en las últimas. Manini Radha. See, I know Hari Priya was going to give do one kirtan to close us out. Hari Priya, are you here still? I mean, Krishna Priya. I'm sorry, Krishna Priya. I don't know if she's here. Haribol, I'm here. Oh, there you are. Haribol. Alrighty. Like so discombobulated from all the. It was so glorious. It looks blissful. Yeah. Gurudeva nos enseñó que los Vrayavasi todos estamos unidos, todos nos queremos, nos tenemos afecto, somos una gran familia. Y si Chaitanya Mahaprabhu nos dejó eso a todos, nosotros somos los herederos de Chaitanya Mahaprabhu, de Sri Krishna Chaitanya, Radha y Krishna. Sri Gurudev taught us that we are all one large family from all over the world, and this is what Sri Chaitanya Mahaprabhu has wanted, that we are all together and we are all in its glories, right there with Sri Chaitanya. Muchas gracias. Thank you very much, Venezuela. Y una última cosa. Rupa Goswami explica, aves del mismo plumaje vuelan juntas. Sri Gurudeva ha hecho que aves de diferentes plumajes podemos volar juntas. One final word. There is a saying, birds of a feather flock together. However, our Srila Gurudev has made many different birds from many different feathers still be able to flock together. Oh. Okay. Radhe. Radhe Sham. All right, Muchas gracias, Anjali Didi, que la misericordia de Srila Gurudev se manifestó a través de ella y pudieron los devotos de Venezuela participar. Gracias, Didi, Anjali. Radhe. Nuestra reverencia. Radhe. Okay, Krishna Priya. Krishna Priya. Go ahead and close us out with that kirtan. Haribol. Haribol. Thank you so much. So I'll do Gurudev Kripa Bindu Diya. I'm in an older version of the songbook, so I'm not sure what page it is in the new Gidi Pucha, but feel free to sing along if you like. And Jiva Pavanan already posted it when I didn't know what page it was on either, because I said that at the beginning. So this is perfect that we are closing out with this. Haribol. Haribol. Yeah, you're experts in the Kishori Mohan classes. Yes. So for anyone who wants the words, if you scroll in the chat, Jiva Pavanam Prabhu was kind enough to post the bhajan as well as the translation. Haribol. Yes. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Gaura Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedant Vanaiti Namine Vanchakal Patirubhyascha
कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Om Gurudev, 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 Gurudev Kripa Binnu Diya Karue Darse Trinapekshatihina Gurudev Kripa Binnu Diya Karue Darse Trinapekshatihina Sakala Sahane Baladiya Kara Nijamane Spriyaina Gurudeva Kripa Binnu Diya Karue Darse Rinapekshatina Sakale Samane Karite Shakati Sakale Samana Karite Shakati Nehanataya Tayata Tabito Kaivo Harinama Sukhe Aparadha Havihaita Gurudeva Kripa Binnu Diya Karue Darse Trinapekshatihina Kabihena Kripa Labhiyai Chana Kritartha Hoi Venatai Shakti Buddhi Vinay Amiyati Dena Karamuri Atmasatai Gurudeva Kripa Binnu Diya Karue Darse Trinapekshatina Yogyata vichare kichonai pai tomar karuna sarai karuna na hoile kardiya pranana rakhivara Gurudeva Kripa Binnu Diya Karue Darse Trinapekshatihina Gurudeva Kripa Binnu Diya Karue Darse Trinapekshatihina Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Guru Parampara, Jaya Guru Parampara. Guru Parampara, Jaya Guru Parampara. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo.
Haribol, Nitai Gaura, Haribol, Nitai Gaura, Haribol, 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 Nitai Gaura, Haribol. Lord, Premanand. Wow, so beautiful. So, wow, what an extraordinary program today. I just want to thank everyone who's here, everyone who is listening and will listen to this. And I'm just going to offer Jayadwani. Shri Shri Guru Garanga Giridhari Radha Vinod Bihari Ji Ki Jai. Vishnu Parastotra Sata Shri Shri La Bhakti Vedanta Madhav Goswami Maharaj Ki Jai. Nitya Lila Pravistam Vishnu Parastotra Sata Shri Shri La Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai. Nitya Lila Pravistam Vishnu Parastotra Sata Shri Shri La Bhakti Vedanta Vaman Goswami Maharaj Ki Jai. Nitya Lila Pravistam Vishnu Parastotra Sata Shri Shri La Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Nitya Lila Pravistam Vishnu Parastotra Sata Shri Shri La Bhakti Bhikran Keshava Goswami Maharaj Ki Jai. Nitya Lila Pravistam Vishnu Parastotra Sata Shri Shri La Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Jai. Nitya Lila Pravista Param Bhagavat Pravara Shri Shri La Gauri Kisora Das Babaji Maharaj Ki Jai. Nitya Lila Pravista Shri Shri La Sachidananda Bhakti Vinoda Thakur Ki Jai. Nitya Lila Pravista Vaishnav Sarvabhaum Shri Shri La Jagannatha Das Babaji Maharaj Ki Jai. Shri Gaudiya Vedanta Acharya Shri Shri La Baladevida Bhushana Prabhu Ki Jai. Shri La Vishvanatha Chakravarti Thakur Ki Jai. Shri La Narottam Srinivas Shamananda Prabhu Traya Ki Jai. Shri La Krishna Das Kaviraj Goswami Prabhu Ki Jai. Shri Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Sad Goswami Prabhu Ki Jai. Shri Swarup Damodar Raya Ramananda Di Shri Gaura Parsada Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prema Sikhaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Antar Dweep Mayapur Shimanta Dweep Godruma Dweep Maja Dweep Kola Dweep Ratu Dweepa Janu Dweepa Moja Druma Dweep Rudra Dweep Papmaka Shri Nava Dweep Dam Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Go Govardhan Dvara Savanamaka Shri Vraj Mandala Ki Jai. Shri Radhakun Shamakun Ganga Jamuna Tulasi Bhakti Devi Ki Jai. Shrimati Vrinda Devi Ki Jai. Shri Purnamasi Yogamai Ki Jai. Shri Gopishvara Mahadev Ki Jai. Shri Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan Chakraju Ki Jai. Shri Shatra Mandala Ki Jai. Sarvavigna Vinasakari Shri Narasimha Dev Ki Jai. Bhakta Pravara Shri Prahlad Maharaj Ki Jai. Charidam Ki Jai. Chari Sampradaya Ki Jai. Chari Acharya Ki Jai. Akarama Raj Shri Chaitanya Mat Ki Jai. Shri Shri Keshavadi Gaudiya Marotat Shakamat Samuha Ki Jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Shri all of our Gaudiya Vaishnav literature Ki Jai. Shri Harinam Sankirtan Ki Jai. Anatakota Vaishnava Vrinda Ki Jai. Samagata Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. And this glorious Baladev appearance day. This we're coming off of this Rupa Goswami festival. I mean, you guys, I'm drowning in an ocean of nectar. I know you all feel it. I'm so grateful that we were able to come together for this program. I thank again all of our esteemed speakers, especially the Venezuelans. It was so kind for so many of them to come on and offer Pushpanjali. Thank you, Anjali, for again, pretty glorious translating, Jiva Pavan and Prabhu for helping out with these, the bhajans, Krishna Priya, I mean, everyone, and Yashodanandan and Yashodari for engaging all of us in this seva and making this available. And just thank Gurudev. And with that, we're going to close out and see you all next week for another beautiful Pushpanjali of Srila Gurudev or Srila Prabhupada, Srila Vaman Maharaj, and pretty soon all of our acharyas will be just glorified in an ongoing expression as we keep this going. So thank you all. And if anyone wants to unmute and just say hello or goodbye, you're welcome to do that right now before we leave. Hari Bol.